پشاور میں مبینہ طور پر پولیو کے قطرے پینے سے کئی بچوں کی حالت غیر ہو گئی۔ وزیر صحت حشام خان اس حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں ملا ہوں، یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ بچہ کہے کہ مجھے سر درد ہے، ٹھیک ہے نا۔ سر درد میں ابھی آپ کو کہوں کہ اس کمرے میں کوئی گیس لیک ہو گئی ہے، میرا سر درد ہے، آپ کا بھی سر درد شروع ہو جائے گا۔ دس از سائیکولوجیکل۔ پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ سمٹمز کو دیکھتے ہیں، ڈائریا ہے، وومٹنگ ہے کہ نہیں ہے، ریش ہے باڈی پہ کہ نہیں ہے۔ جب ریش نہیں ہے، جب وومٹنگ نہیں ہے، جب ڈائریا نہیں ہے، کوئی بھی ایسے ڈاکٹر، مجھے تو انہوں نے نہیں کہا کہ پرابلم ہے، میں کیوں چھپاؤں گا نہ۔ میں نے میری بات سنیں، میری بات نہیں ایک سٹیٹمنٹ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ون تھنگ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو، آج پھر یہ کہتا ہوں، I will not hide anything۔ یہ ویکسین میں بازار سے نہیں لے کے آیا۔ This is made by انڈونیشیا فرم بایو فارما، WHO کی ریکمنڈیشن ہے، نہ میں نے یہ خریدی ہے نہ میں لے کے آیا ہوں۔ تو why would I hide؟ اگر اس میں پرابلم ہوتی ہے I would have told you کہ اس میں پرابلم ہے۔ جب نہیں ہے، یہ پھر بیچ لے کے آئے آپ کے سامنے، پہلے میں قطرے پیتا ہوں۔ صبح میرے بچوں نے پیے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، مجھے اپنی بیٹیاں بہت زیادہ عزیز ہیں، ہر ایک پیرنٹ کے۔ I am also a parent۔ جب میں نے اپنے بچوں کو پلائے ہیں، میں کوئی امریکہ سے ان کے لیے قطرے نہیں لے کے آیا، یہی قطرے پیے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ پینک بھی کوئی از اے ویری سیریس سائیکولوجیکل ایشو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم نہیں ہے۔ پینک سے انسان کو ہر چیز ہوتی ہے، سر درد بھی ہوتا ہے، نوزیا بھی ہوتی ہے، انزائٹی سے اسٹمک ایک بھی ہوتا ہے، اٹس سائیکولوجیکل۔ 3000 یا 4000 لیٹس سے بچے آئے ہیں، اس میں کچھ پرابلم ہوتا، ایٹ لیسٹ 10% تو ایسے ہوتے نا جن کو کوئی افیکٹ ہوا ہوتا، کوئی ریش ہوا ہوتا۔ وائی ووڈ آئی سے سم تھنگ؟ آئی ڈونٹ ہیو ٹو کور اینی ون۔ اگر پرابلم ہوتی آئی ووڈ ہیو ٹولڈ یو کہ پرابلم ہے، ویکسین میں ہم نے اسٹاپ کر دی ہے، دیر از نو پرابلم۔ افواہ تھی بالکل، میں نے آپ کو کہا ہے اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک بات سمجھیں، ویکسین جو ہے نا، ایک سیکنڈ، یہ ویکسین جو ہے یہ جی پوری دنیا میں یوز ہوتی ہے، سیم بایو فارما کی، WHO جو ہے اس کو گلوبل کرتا ہے۔ کبھی ہسٹری میں آج تک کوئی ایسا انسیڈنٹ ریکارڈ ہی نہیں ہوا کہ پولیو ویکسین پینے سے بچے کو ریئیکشن ہو گئے۔ یہی تو گزارش ہے، جب میں نے شروع، آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے، میں نے شروع میں یہی گزارش کی کہ اس وقت افغانستان پاکستان میں کیمپین جاری ہے۔ ہاں جی، اس وقت افغانستان پاکستان میں کیمپین جاری ہے۔ 4 سے 4 کروڑ ہم پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، کروڑوں افغانستان میں ہو رہے ہیں، لاکھوں اسکول ہیں، سیم ویکسین ہے، سیم آئی ہوئی ہے، وہ ایک ہی علاقے میں جا کے وہ ریئیکشن کر رہی ہے، اس میں ایک اسکول میں کر رہی ہے، پھر وہ پھیلتی ہے، پھر اس کو دوسرا بنا، پھر وہ ابھی اس وقت پورے شہر میں پینک پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ کی ایکچولی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس جعلی رومر کو کرش کرنے میں پلیز ہماری سب یہ بتائیں کہ جب صبح 11 بجے یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے ایک نجی اسکول کا ذکر کیا ہے جہاں سے 25 بچے تمثیل آئے گئے، تو سر یہ بتائیں کہ جو 25 بچے تمثیل آئے گئے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ اور سر دوسرا، جو تحقیقات کی ہیں آپ لوگوں نے، ان میں کتنے ماہرین طب شامل تھے، کون کون شامل تھا، وہ رپورٹ تھوڑی سا ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ رپورٹ ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ HMC میں جتنے بلڈ ٹیسٹ ہوئے، یورین آری ہوئے، وہ رپورٹس بھی ہیں جو کہ EOC کوارڈینیٹر نے اور ڈپٹی کمشنر رپورٹ جو انہوں نے انیشیل انکوائری رپورٹ کی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اس میں اس سازش میں کون ملوث ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ از ناٹ ریسپانسبل ٹو انویسٹیگیٹ کہ سازش میں کون وہ ہے۔ دیٹ از، میری بات سنیں۔ یہ جو دوست نے سوال کیا، آپ نے 2 چیزیں بڑی اہم بات کی ہے۔ جی، صبح سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور صبح سے پورا پشاور کا ریلائنس بنا ہوا ہے اور گھروں میں خواتین اور بچے اور ان کی فیملیز پریشانی سے گزر رہی ہیں۔ جو بچے گھروں سے اسکول پہنچ چکے ہیں ان کا بتانا تھا کہ کیا بابا یا امی پولیو قطرے بچوں کو مار دیتی ہے، آج بڑے سارے بچے مر گئے۔ مطلب یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر آپ لوگ پورے کمیونٹی کو صبح سے آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے اور صبح سے ہم لوگ حکومت کو ایک ڈینائل موڈ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو ڈینائی کر رہی ہے، کوئی فیکٹس اینڈ فگر صبح سے نہیں ہے۔ علی پر صاحب نے یہاں پر بات کی، تمام ہسپتالوں کے ہمارے پاس رپورٹس ان کے ترجمانوں کی وساطت سے آئی ہیں کہ ان بچوں کو ناؤزیا ہو رہا ہے، ان کو ڈیزینس ہو رہی ہے، ان میں کریمپ پڑ رہے ہیں۔ ان کو اگر 3500-4000 بچے لائے جائیں اسپتالوں میں
तो ये ऐसा भी नहीं है कि इन बच्चों को कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ। हम आप लोग की बात पर यकीन कर लें। अब जहाँ तक ये हमारे दोस्त सवाल कर रहे हैं, सर आपने कहा कि ये एक तो साजिश है और दूसरा मसाजिद से ऐलानात हुए हैं। तो मसाजिद वाले तो सीसीटीवी साहब हमें बताएं कि वो मसाजिद कौन कौन से जहाँ से लाते हैं, इनके पास जरूरी वो लिस्ट आई होगी। और आप लोग जो इस साजिश का पता होगा, वो साजिश आज बेनकाब करते हैं कि आज सुबह से जो पेशावर में हुआ, कि साजिश के पीछे कौन है और साजिश कब बना था, उसका इंस्ट्रूमेंटल कौन था। देखें एक मैं ये तो इनका जवाब दे दूं, फिर आप कहें जो भी आपने। ये पैनिक हमने नहीं क्रिएट किया। फर्स्ट टू कीप थिंग्स स्ट्रेट, पैनिक हमने क्रिएट नहीं किया। हमारे पोलियो वर्कर्स ने कतरे पिलाए, फिर लोग आए हॉस्पिटल जो कि इस उसमें थे कि नौजिया है या नौजिया के साथ स्टमक क्रैम्प्स हैं। नौजिया जब होता है तो ऑब्वियसली इफ देयर इज़ अ रिएक्शन उसके साथ वॉमिटिंग भी होती है, वॉमिटिंग नहीं थी। स्टमक क्रैम्प्स जब होते हैं तो उसके साथ डायरिया भी होता है, डायरिया नहीं थी। मैं तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। मैं तो आप मुझे इसमें बताएं कि ये लेट्स से अगर 3000 बच्चे आए हैं उसमें 20% की भी डायरिया होती, उसकी वॉमिटिंग होती बच्चों की, या उसमें लेट्स से स्किन रैश होता, तो मैं आपको कहता कि हाँ बिल्कुल हो सकता है कि इस वैक्सीन में कुछ हो। जब ऐसा नहीं है तो मैं वैसे क्यों आपको कहूँ। दूसरी बात, आपने ये बात की कि साजिश किसकी है। साजिश तो हम मुझे लग रही है कि साजिश है। ऑब्वियसली हु वुड क्रिएट, जब कोई नहीं तो नहीं इंफॉर्मेशन तो देखें मेरा काम है इलाज देना, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसने ये बात फैलाई। ये तो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वी हैव इंटेलिजेंस एजेंसीज। उनसे मेरी ये दरख्वास्त है आपके सामने कि कल्प्रेट को निकालना चाहिए, क्योंकि ये पैनिक जो क्रिएट किया है बच्चों में, इनके वालिदैन में, इवन हम में, दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। व्हाई वुड यू डू इट? एक बोलेंगे हम। हाँ जी, सड़क बंद थी और बाहर लोग इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे लोग। उनसे मैंने पूछा कि किस चीज़ के इंजेक्शन है, कहते ग्रेविनेट। रिएक्शन से। नहीं रिएक्शन नहीं, वो कहते हैं कि हमें किसके कहने पे कहते हैं मसाजिद में लाना, वहाँ पे ना हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई एहलकार नजर आया, ना कोई पुलिस वाला नजर आया कि लोगों को रोकें। इंजेक्शन लगाने वाले कौन है ये कोई नहीं जानता। बस वो वालिदैन जो है वहाँ से 50 रुपये में इंजेक्शन खरीद के ला रहे हैं, और जो लगा रहे हैं उनका नहीं पता वो कौन है, बस लगाए जा रहे हैं। जो वहाँ पे गांव में हो रहा है, मसाजिद में इलाज हो रहे हैं, यहाँ पे अस्पतालों के बाहर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि इन लोगों को रोका जा सके, वालिदैन को कम से कम समझाया जा सके। ये जो आपके सामने हम बैठे हैं और ये कैमरा देखें, मैं तो बात कर रहा हूँ ना आपसे। नसीरुल्लाह बाबर टीचिंग के जो MS थे उनसे अभी मेरी बात हुई है। जो बात आप कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं, पर एट द सेम टाइम वालिदैन ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे हम लेके आए, आपने इनको ज़रूर कोई दवाई देनी है। तो कहते हैं हम मजबूर हो के, जब वो कहते हैं कि इनको नौजिया है, तो हम ग्रेविनेट इंजेक्शन उनको देते हैं, क्योंकि वो वैसे बात नहीं मानते। हम उनकी बात नहीं मानते या उनको कोई इलाज नहीं देते तो वो एग्रेसिव होते हैं। यही तो वजह है ये डॉक्टर साहिबान जो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी एक्ट पास करके दें, क्योंकि इसी सिचुएशंस में फिर पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं, पर वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो देखें, इसलिए तो हम आज कैमरे के सामने बैठे हैं, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम थ्रू विच वी कैन send our voices to the people, convey our messages to the people. तो ये है कि there is no such thing, पर ये है कि अब ज्यादती तो किसी के साथ नहीं कर सकते कि हम पुलिस को कहें कि नहीं अब आप इनको डंडे मारें। वो बेचारे आए हैं, they are panicked, उनका भी कसूर नहीं है। ने आपसे रिपोर्ट मांगी है कि आज रात तक मुझे रिपोर्ट दे दे। दूसरी बात यह है कि आप साजिश की बात करें, अगर ये साजिश ये पोलियो टास्क फोर्स के अंदर ही हो तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये तो CCPO साहब करेंगे कि आप करेंगे? दूसरी बात ये है कि ये बाबर बिन अता यही जो है ना वो हो रहा था कि इसके खिलाफ एक साजिश हो रही है इसको साइडलाइन करने के लिए, क्योंकि
ये पोलियो प्रोग्राम में ज्यादातर जो लोग हैं, उससे खुश नहीं थे कि ये सच होता है। तो ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ एक साजिश है। और दूसरी बात है कि पोलियो का सोर्स में अपने बंदों को लाने के लिए, कुछ बंदे हटाने के लिए ये जो है ना अपने लोगों ने ये साजिश किया है। मेरी बात सुनिए, आपने जो सवाल मुझसे किया उसका जवाब मुझसे ज़्यादा आपको अच्छा आता है, क्योंकि देखें वैक्सीन को टेस्ट कराना ये तो मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरा काम है, लेकिन अगर किसी ने अफवाह फैलाई है या कोई इन्वॉल्व है कि ये साजिश करे कि ये लोगों में ये खौफ हरास फैलाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो ऑब्वियसली मेरा काम नहीं है। वैक्सीन को चेक कराना मेरा काम है। जी मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आया हूँ और मिलान साहब से रिपोर्ट लेकर देखें जी, बात यह है कि आज पहला दिन था इस वाली कैंपेन का। ऑलरेडी हमारे कोई 2500 पुलिस कांस्टेबल और जवान और ऑफिसर्स जो हैं वो आज वाली कैंपेन पे डिप्लॉयड थे अक्रॉस पेशावर, ठीक है। उसके साथ जब ये एक दफ़ा एक जगह पे सिचुएशन हुई तो एक के बाद फिर ये स्नोबॉल इफेक्ट था, 2 3 4 जगहों पे इमीडिएटली शुरू हुई। तो पुलिस ने 3 4 जगहों पर किया। एक जगह पे जो पेरेंट्स थे या जो बाकी लोग थे वो इतने मुश्तिल हो गए कि उन्होंने BHU पे अटैक किया। फिर एक जगह पे ये सिचुएशन बनी कि उन्होंने पोलियो वर्कर्स को पकड़ लिया, वो हमने रेस्क्यू कर लिया। हॉस्टेज सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई, वो हमने रेस्क्यू कर लिया। हम प्रॉपर उनके खिलाफ FIRs कर रहे हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इट मे टेक ए लिटिल वाइल बट वी विल डेफिनेटली इंशाल्लाह ट्राई टू अनअर्थ कि जी ये कहाँ से शुरू हुआ। देखें, जब एक जगह से शुरू होती है चीज़ उसके बाद वो फैलती जाती है, फिर वो लोग ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी उस पर शुरू कर दिया हमने। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। बाकी जो मेरा ख्याल है एक जो लाउड एंड क्लियर मैसेज ये जाना चाहिए वो ये है कि जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो मजीद पैनिक फैल रहा है और जो मजीद चीज़ें फैल रही हैं उसको कम किया जाए और उसको वाइंड अप किया जाए। कैंपेन होगी। और एक बात मैं भूल गया था, ये जो आप कह रहे थे कि CM साहब ने रिपोर्ट मांगी है, तो CM साहब और हम और इमरान खान की सारी टीम एक पेज पे हैं। जो बुरा हुआ है वो हम सब के साथ बुरा हुआ है। इट्स नॉट के CM साहब कोई और पेज पे हैं, मैं किसी और पेज पे हैं। हमने जॉइंटली ये बात की थी कि देयर शुड बी एन इंक्वायरी डन। CM साहब और हमने अभी भी हमारी बात हुई है कि एक्चुअली हु इनिशिएटेड दिस थिंग, द रूमर, इस पे हमने इंक्वायरी, वो भी नोटिस ले रहे हैं। और हमारी भी ये दरख्वास्त है CCPO साहब से और सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनसे कि ये इंक्वायरी की जाए। रिजल्ट साहब ये देख लें जी आपके सामने एक और रिजल्ट। ये अब तो 250 बच्चों की अभी रिपोर्ट आई है हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से। टिल 5 PM we have received more than 250 children and no one of them was serious. Almost all of them were sent home after receiving their BLIs, basic lab investigation, lab tests and urine reports which were normal. तो अब इसमें एक बच्चा तो ऐसे होता है जिसके रिपोर्ट्स नॉर्मल ना होते। नीचे ये vaccinating children up to the age of 10 is the basic issue. This is the wrong decision on your part. No. जब ये कहा कि 5 साल तो आप लोगों 10 साल कर दिया। What is the need of adding estradiol and estradiol and the polio vaccine? The World Health Organization will respond to you. Number one, this was not our decision. Government decision नहीं है। ये जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन का, ये उनका डिसीजन था क्योंकि पेशावर में गटर के पानी में इतनी ज्यादा मिकदार में वायरस मौजूद है। अच्छा, ये पेशावर में कोई तजर्बा नहीं किया जा रहा, ये इस्लामाबाद में हो चुका है, वहाँ पे क्लियर हुआ है। और ये जो एस्ट्रोजन वाली बात है, डॉक्टर आबदी कैन रिस्पॉन्ड ऑन दैट। डू वी हैव एस्ट्रोजन इन द वैक्सीन? ये पोलियो वैक्सीन मुझे पिला दें ताकि आपको थोड़ा सारे आवाम खुदा दे खैर कीजिए। ईमान मजबूती है इसे चलने की बुजुर्ग। आप बैठ जाए, मैं आपके साथ रात तक बैठा हूँ। नहीं, पेशावर का बैच है। आप देख लें, यही बैच है। मुझे पिला दें।
खड़े होके पिलाएंगे, बैठ के पिलाएंगे, देख लीजिए। वेरी गुड, ये मुझे पिला दीजिए। एक दो आपने ये कैमरा के सामने आप करें ना, यही बात है। वज़ीर सेहत हशाम खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना उनका यही था कि अवाम प्रोपेगेंडे और अफवाहों पर कान ना धरें। जिस स्कूल से ये बात शुरू हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।